So, karon is na aming challenge. So, yakong gihagit guys ha. Siya ang naghagit na ako na mag-challenge me og What if? Oh, what if? Okay. So, mag-start na ta og what if. So, ikaw una. Go. What if? What kay angay? Ako. What if maot kag nangong? Nanonood ka. What if? Hangul ka. Uy. What if wala kay kauban diri ron? What if? Mulayas ko. Uy. Okay, next. What if wala na kay mama? What if di ko dili mapuyo? So ganahan kag walay mama. Gila. Okay, next. What if dili na kaulion si mo papa? What? Ako ha. What if imong papa maadto kagayan dili na mo uli? What if di hangul ka? What if kung imong papa di na mo uli? Sugot ra ka. Dili. What if hangul ka? What if nanay laing bibi mo papa? Oh my god. You do. Oh my god. You do. Oh my god. You do. Okay. Pag manatag what if? Oh. Ngano nila ka? What? Yes. Kadili mapuyo. Baligya. Dak mo sila.